Good day, Ma'am Jessica Astilio. I am Mary Rose Carol, and this activity title is Interviewing My Parents, a look back at their engagement period. So the objective is to develop communication and interviewing skills while gaining insights into family values, traditions, and experiences during the engagement period. First question, how did you two met? Sa trabahoan, sa nahawan, bakery. Second question, who proposed and how? Kanang wala man tuingon nga nag-propose kay pinubre raman. So, sa traditional gyud nga pamalay, nya dito gisabutan ang among kasal. Third question, what were your feelings during your engagement period? Wa mi ka try og engage. Kay largo raman pamay. Nya kuan kanang unsay nga ana. Mura gud to. Malipayon nga na. Fourth question, what kind of preparation did you make before the wedding? Ang simple preparation. Nya nagbuhi una og baboy. Aron nay pakaon. Kay pinubre raman ang amua. Kay dili man importante ang kanang bunggang kasal. Ang importante nga magkasinabtanay. How did your family react to your engagement? Wala kasinabot ra. Dawat muna. What tradition or customs were followed? Gaon pang kasal. Traditional? Hmm. Traditional nga gaon? Yes. Ang traditional nga kanang kasal. Hmm. Last question. What advice can you give to engaged couples today? Para na ko og pareha ninyo nga mga bata pa mas maayo pag dili sa mag-engage. Eskwela sa lang jud much better nga mo eskwela ug unya na jud mag-engage ug nanay na tarong nga trabaho. Karon nga kuan ba nga mga couples nga engage? Sa inyo nga kuan Karon ba karon? kisa may pasabot nga couples kanang nag-couples na karon. Oo. Oh. Kuan Kuan bag-o nga mga gipang-engage ba ba ana? stay strong. Mura? Unsa pa may ako ikastorya nila abi welcome to the kuan kanang kada bitong kana bitong kanang relationship nga kanang nay usahay kanang maagi nimo ang kanang unsa na sitwasyon nga Asa ka tao mo? nga kasakit ug kalipay. So kuan gyud kanang og sa kuan pa na ana gyud nimo makita kung magian nimo ang kasakit, kalipay ug kamo pa ba jud.